ना तो खाई सुजाई बसुन ब्लॉग ना ना नेले कोन लाभ अछि आपण ब्लॉगर एडी अछंती पिंकु नानी सज हो गुड अने नानी हाथ नागी जाउछि कि बेसी नाळ लिकू भाई कोड देखाउ ना हमने आपण मांडल बाबू टिके साइड को आसुना मांडल भी आछि डंगा बसे किंतु अगाधुआ ये जो पिंकुर इसे बा धरी धरी के जाई डरी जीव केते सारा डंगा काकी भी मो सहित ताला पके पिंके की धरी नगा आगो गोटाई जा बापा सेलिब्रिटी आगो आगो भी कोन होसे आज्ञा आइलु को ब्लॉग गोटी के छिंडे छ कोर जा इरे जाउनु तो मामा धरियो बा एबे पिकुन पेटु हमर बसेबे डंगा पांडा इरे पिकुन को तोर बाण फुटी साला पर डंगा बसाओ तमे डंगा बसे दिया पानगुआ तोर मासक धर्म मोर तमे जति डंगा बसे तार सब धर्म सेइते नगे नगे नेबा तू किंतु डंगा बसौनु इयो गोडा पिला डंगा बसेबनी आज्ञा हां एटा चल चल गोटे अच्छा निक्की नानी जिवे डंगा बसे काकी पिकुन को डंगा बसौ जंदी अले ये की से गुन्नानी गले पानगुआ तोर मासक धर्म मोर पिकुन बाबू आसिले मु सोलडा जाऊ न बोला आलो पानी बसी गला मांडल काकी बसे पिंकु दे जो ई मांडू ना लागिला तार लगा है नि बा ये ई कौन हैला फुटी गला हाथ आ कहार डंगा बंका है गला कहार एबे भस पिंके की हसे जा मंडल आ ब्रह्म बराबर बदिया कारण से ढंगा कहार भसीगला टोटाली बंका हो गला सेटा सेकेंड हवा ए जो बंका हो गला काका काकी बसौ अरे नारायण प्रेम मोर बरबादिया कारण मांडुल बाबू आसले शुभुनी पुओ एकादरे सियाड़े पळेला आम घर आडू कहा डंगा गोटे शोई शोई जाऊे भल पळेला
ଆଲୋ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ କି ସାରା ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ହେ ରହିଗଲା ରହିଗଲା ମାଣ୍ଡାଲ ସେପଟରେ ରହିଗଲା କେଡ଼ିକି ଦନ୍ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାଇଛି ସେ ଆଖି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାଇଛି ସେ ଶରୀର କେଡ଼େଟାଇ ଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତୁ ପକେଇବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇନି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଏ ମୋ ସଙ୍ଗୁ ଇଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଇଏ ମୋ ସଙ୍ଗୁ ଇଏ ଆମ ସରୁ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୀପକ ଦେବାକୁ କାଲି ଆସିଲ ଠିକ ନା ଆମ ବଟ ଗୋସାଇଁ ଠାକୁର ଆମ ବଟ ଗୋସାଇଁ ଠାକୁର ଦୀପ ଲଗେଇଛ ଦୀପ ସିତୁନ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଭୋଗ କାଟୁଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା ନା ଭିଆଇପି ଲୋକ ମୁଁ କାଟୁଛି ଭୋଗ ମତେ ସବୁ ଚିନ୍ଥେଇବା କିଏ ନ ଦେଖ କାଇଁ ନିତୁ ଯାଉନୁ ପୂଜା କରିବାକୁ से कौन देबे आम ए समस्त मंदिर जाऊँ शिव मंदिर माई संगू बुद्धि निकी स्वरूप गेली आगे चलती
ଭିତରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆସିଛୁ। ଜଗା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଚାଲ। କାକେ ଚଉଡ଼ା ଖାଇସାରେ ବଞ୍ଚିଲା ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ପିକୁନ ଭାଇ ଏବେ ହନୁମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁରଟା ପୁରା ସୁପର। ପିକୁନ ଟିକେ ବୁଲିଗଲା, ନାଙ୍ଗୁର ହଲେଇ ଦେଲା, ହଲେଇ ଦିଅ, ଦେଖିଲ ପୁରା ହନୁମାନ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଲିକୁ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ନୀତି ଦେଇ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବୁ। ଇଏ ଏବେ ଆମର ଆଇଲେ ରାମ ହେବେ। ଇଏ ଏବେ ଆମର ଆଇଲେ ରାମ ହେବେ। ଏବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଟିକେ ପାର୍ଲର ବାଲା ଆଇଛନ୍ତି ସଜିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାମଙ୍କର ଟିକେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାପୁଲି ସଜା ହେଉଛନ୍ତି। ପାପୁଲି ଏବେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ये पार्लर वाला आइटम सजेयाकू इटे हनुमान इटे कृष्ण इटे सुदामा ये किए सुदामा देखो कृष्ण हनुमान को देखो हनुमान ये को ये किए हनुमान बढ़िया हनुमान होइचंदी तबे सज होला काकी ताको ये लगे दउचंदी और सानू को पापुली की मुंह लगे देछि पाउडर का काकी खाली कुकुम का लगे देबे आज्ञा
ଏତେ ଜୋର କଣ ହଉଛ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ। ନାଇଁ ପାଖକୁ ଦିଅ। ହଲୁନ, ହଲି ଆସୁନି। ଏ ସମସ୍ତେ ନାଚୁନ। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों। हमें सेड खाइबो ये दबनी सेड चिल्ली दबो दबो बा चिल्ली सागर मोर भाई डील चिल्ली ना रे मोरा गासा टपले फोटो ना रुना माँ आमर भात डाली रुना मार मिक्सचर नहीं कहले ब्लॉग करे पार्टी करते रुना माँ इच्छा भात खाऊछंती कोबी लो पिना जो कर भेजी पिना हो जा